विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। ओम नमो वेङ्कटेशाय। ओम कल्याण वेङ्कटेशाय नमः। प्रिय भक्त, इस संध्या वेला में हम सभी भक्तजन अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नाथ वेंकटेश भगवान बालाजी के इस दिव्य कल्याणोत्सव में को देखने हेतु उपस्थित हुए हैं। प्रभु देवरियों के साथ माता श्रीदेवी एवं भूदेवियों के साथ इस कल्याण में विराजमान हैं। हम जानते हैं कि यह कल्याणोत्सव नित्य प्रतिदिन सप्ताचलाधिवास के तीर्थ क्षेत्र में तिरुमलागिरी दिव्य क्षेत्र तिरुमला में नित्य प्रति भक्तों के द्वारा हर्षो उल्लास के महान वैभव के द्वारा नित्य प्रति मनाया जाता है। इस विशिष्ट उत्सव में मैं आप सभी भक्तजनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह उत्सव अहमदाबाद के श्रीनिवास कल्याण महोत्सव अहमदनगर महाराष्ट्र से प्रत्यक्ष प्रसारण किया जा रहा है। यह कल्याणोत्सव समस्त कल्याण को प्रदान करने वाला होता है। इस कल्याणोत्सव में सर्वप्रथम प्रभु सेनाधिपति विश्वक्सेन जी का आराधना किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि कलश के ऊपर नारियल फल पुष्पमाला पुरुषोत्तम सत्रमदिलांडकोटि ब्रह्मांड नायक श्री शेषाचल निवासिनः श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं सर्वलोक हितार्थं करिष्यमाणः वैवाहिक महोत्सव कर्मणि आघार कर्म करिष्यमाणः सद्योऽङ्कुरार्पण कर्म करिष्यमाणः मांगल्यार्थ कर्म करिष्यमाणः मंडप शुद्ध्यर्थं शाला शुद्ध्यर्थं सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थं वृद्ध्यर्थं शान्त्यर्थं अभ्युदय सुपुण्यं करिष्ये आदौ कलिशाराधनं करिष्ये धारासुतस्वमानशेषो सरस्तरिस्त परिपूरितेषो अपोऽपिगृह्णन् प्रतिपादिष्ये उडोमि दत्तागुं सुचरगुं सुशर्मान् इदमापश्यवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूताः पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिः पुष्पादिभिः सर्वतीर्जलमभ्यर्च सर्वतीर्जलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ओम ये ते शतं वर्णके सहस्रं यज्ञाः पाशविद्युताः पुत्रा तेभ्यो इन्द्रसवितोत विष्णुर्विश्वे देवमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्या करके पाञ्चभूतकमावाहयामि जले सर्वतीर्जलमावाहमि मुखे विष्णुमावाहमि मध्ये रुद्रमावाहमि मूले ब्रह्माण्डमावाहमि कुम्भे ओम भूः वरुणमावाहमि प्रचितसमावाहमि रक्तामृतमावाहमि यादस्पतिमावाहमि गंगा सरजलान्महा वृणान्महा इदमासनं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि धूपदीपार्थं सकलोपचारम् अक्षतां समर्पयामि फलोपहार निवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि गंगा सरजलान्महा वृणान्महा सुप्रीतो सुप्रसन्न वरदो भवतु निर्विघ्नेन प्रतिविश्वक्सेनारदं कृषे ओम स्मृतिजम् ओम भू विश्वक्सेनमावाहमि शान्तमावाहमि हरमावाहमि अमितमावाहमि सूत्रवतीम् आवाहमि जयाम् आवाहमि सूत्रवती विश्वक्सेनान्महा समर्पयामि आद्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि सकल उपचारणार्थम् अक्षतं समर्पयामि फलोपहार निवेदनं समर्पयामि पानीयं समर्पयामि तदक्षणाकं ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सुप्रीतो सुप्रसन्न वरदो भवतु श्री श्रीनिवास स्वामी प्रीत्यर्थं वैवाहमस्य कर्मणि भवद्भिरनुज्ञात सुपुण्यहं वाचयिष्ये वाचितां सुपुण्यहं करोमि कुरुष्व प्रोक्षितम् अस्तो अस्तो प्रजापति प्रियतां प्रीतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः
शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्तु एतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ओम अतो देवा सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि ददे पदं समोढमस्य वागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णो कर्माणि पश्यत यतो प्रदानि पश्पशे इन्द्रस्य युज्ञस्सखा तद्विष्णो परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराददम् तद्विप्रासो विपण्यवो जागृगागुं सस्सविन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं पवमानस्सु वर्जनः पवित्रेण विजर्षणिः यः पोता स पुनातु मा पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवो धिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेद पवित्रेण पुनाहि मा शुक्रेण देवदीत्यद् अग्ने कृत्वा क्रतुगोर्णो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विदतमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनते देव्यागात् यस्यै भक्तिस्तनवो वेदपृष्ठाः तया मदन्तः सतमाद्येषु वयग्स्यामपदयोरजेना वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु पादः प्राणेने शिरोमजो भूः या वा पृथिवी पयसा वयोभिः कृतावरी युज्ञेमा पुनीताम् बृहद्भिः सविदस्पृभिः परिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मा येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येति ऋषिभिः संवृतघोरसम् सर्वघोषभूतमश्नाति स्वदितं मादरिष्वना पावमानेर्यो अध्येति ऋषिभिः संवृतघोरसम् तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगो सर्पिर्मधु पावमाने स्वस्य जनेः सुदुःखाहि प्रजस्पतेः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हितम् पवमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमधो अमुम् कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्य जनेः सुदुःखाहि कृतश्च्युतः ऋषिभिः संवृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतको हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजापत्रम् ोऽद्यामगो हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् दूतम् ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्सु नेते सह मा पुनादो सोमस्वस्या वरुणः समीक्ष्य यमो राजा प्रवृणाभिः पुनातु मा जातवेदा मूर्तियन्त्या पुनादो तच्छय्योरावृणीमहे गातुर्यज्ञाय यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नास्तु विपदेः शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यान्ति देवा ऋत्विजो मार्दिकन्तां दक्षिणायां दिशमासाः इतरो मार्दिकन्तां प्रतीच्यान्ति सुगुहा पसवो मार्दिकन्तां उदेच्यान्ति स्यापवोषधयो वनस्पतियो मार्दिकन्तां ऊर्ध्वायां दिशि सुप्रीतो सुप्रसन्नव्रतो भवतो यदा स्नानं यदा स्वं प्रतिष्ठापयामि उच्चवाचं क्षेमाचं पुनरागमनाय च पुरुषोत्तमा पुरुषोत्तमा पुरुषोत्तमा। ओम नमो वेंकटेशाय। गोविंदा 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 नाम लेते हुए प्रभु के इस कल्याण उत्सव में सभी दंपति गृहस्थी सब यहाँ पे विराजमान होकर के इस शुभ बेला में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक के इस दिव्य उत्सव का
दर्शन कर रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम तीनों लोक के अधिपति के, तीनों लोक के जो सेनाधिपति भगवान विश्वक्सेन जी महाराज हैं, उनका आराधना किया गया है, जिनके एक हाथ में छड़ी रहता है, जिससे संपूर्ण विश्व का वो संरक्षण करते हैं। इस प्रकार से वैखानस आगम के अनुसार यहाँ सभी उत्सव मनाया जाता है। उसी क्रम में सर्वप्रथम विश्वक्सेन जी का आराधना और उसके बाद पुण्याहवाचन किया गया है। आपने देखा कि किस प्रकार से अग्निकुंड के सम्मुख यजमान और पुजारी जी बैठे हुए हैं, उनके सम्मुख कलश रखा गया हुआ है, जिस कलश के ऊपर पंचपल्लव, नारिकेल फल, कुश इत्यादि सभी उसमें रखा गया हुआ है। उस पुण्याहवाचन में जल को सृजन करते हैं, स्थापित हैं और भगवान वरुण का आह्वान करके पूजा करते हैं। और पूजा करने के उपरांत स्थान शुद्धि, शरीर शुद्धि इत्यादि जो पवित्रताएं हैं, हर चीजों को शुद्ध करना ही पुण्याहवाचन कहा जाता है। इसीलिए स्थान शुद्धि, मन शुद्धि, शरीर शुद्धि, समस्त स्थानों का, प्रदेशों का, जिससे कि शुद्ध हो जाए। शुद्ध करने के बाद अब द्वितीय अंकुरार्पण का जो विधि है, वह विधि आरंभ किया जाएगा। अंकुरार्पण में 5 प्याला होगा। आप देखेंगे उन 5 प्यालों में, मिट्टी के पात्रों में नवधान्यों का पूजा किया जाता है, आह्वान किया जाता है। क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे इस भारतीय संस्कृति में विवाह उत्सव का बहुत ही महत्व माना जाता है और उसमें जितने भी कैंकर्य होते हैं, पूजा इत्यादि के लिए पात्रों का जो हम प्रयोग करते हैं, वह सभी मिट्टी के पात्रों का हम प्रयोग करते हैं, क्योंकि सबसे शुद्ध मृदु कहा जाता है, सबसे शुद्ध जो है मिट्टी है। इसीलिए हर एक कार्यों में हम मिट्टी के बर्तनों का ही उपयोग करते हैं। ये हमारा शास्त्रानुकूल है। शास्त्रों में से मिट्टी को, भूमि को पवित्र माना गया। इसलिए हम जितने भी कार्य कैंकर्य करते हैं प्रभु का, वह सभी माता भूमि के ऊपर, धरित्री के ऊपर, वसुंधरा के ऊपर ही हम करते हैं। साक्षात प्रभु सुलंकृत होकर के अपनी देवरीय माता श्रीदेवी भूदेवी के साथ नाना रत्न पुष्प मालाओं इत्यादियों से सुसज्जित होकर के अपने दिव्य सभी को इस संध्या वेला में दर्शन कर रहे हैं। और सभी भक्तजन गोविंदा गोविंदा नाम लेते हुए इस पल का आनंद ले रहे हैं। अहो भाग्य है जो इस दिव्य स्वरूप का हमें दर्शन प्राप्त होता है, क्योंकि यह उत्सव जो है नित्य प्रति मनाया जाता है। यह सब जनों की प्रार्थना रूप अर्जित सेवा है। प्रभु को के सानिध्य प्राप्त करने हेतु भक्त इस उत्सव को मनाते हैं। इस उत्सव को भक्त परायण स्वामी के कल्याणोत्सव का निर्वाह करने के लिए बंधु, पुत्र, कलत्र सभी इस मंडप में स्वामी के आगमन के प्रतीक्षा करते रहते हैं। इस सभा में प्रभु अपने परिवार सहित आनंद निलय में तथा इस रंग मंडप में विराजमान है। पुष्पावदेः प्रसोवरेः फलनेरफला उदा अश्वायव सजित्परीर्वेरुधः पारयुष्णवः ओषधीरुतिमादनस्तद्वो देवेरुपब्रुवे तपागुंसि विघ्नधीरधरपश्चादयमानाः
अश्वत्थेवो निषदनं पर्णेवो वसति कृता गोभाजयत्किरासधयत्सनवधपूरुषम् यदहं भाजयन्निमा ओषधीरहस्त आदधे आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पराजेव गृभो यथा यदौषधयः सङ्गच्छन्ते राजानः समिता उच्यते विषक्रक्षोहामेव जातनः निष्कृतिर्नाम वो माता यूयग्रस्त संकृतिः सदा पदत्रणेस्तन यदा मजति निष्कृता अन्यावो अन्यामवत्वन्यान्यस्य उपावता ताः सर्वा ओषधयः संविधाना इदं मे प्रावतावजः ओषधीनां गावो गोष्ठादिवेरदे धनंसनिष्यन्ति नामात्मानं तव पूरुष अतिविश्वाः परिष्ठास्तेन इवं व्रजमक्रमुः ओषधयः प्राजुच्य वर्यक्किञ्चिदनुभागो नपः यास्तातस्तुरात्मानय्याः विविशः परुः परुः तास्ते यक्ष्मं विवादन्तामुग्रो मध्यमशीरिव साकैयक्ष्मप्रपदश्येनेन गिरिजीनाः साकम्बालस्य मूर्जयन्ति मृदोदितम् आविश्य सर्वा ओषधीरस्मादिष्टदानये ओषधयः समयन्ते सोमेन सहराज्ञाः यस्मै करोति ब्राह्मणस्त्वगो राजन्मारयामसि आदिमूलमे मागुवंगरक्ष आदिमूलमे मागुवंगरक्ष। इस प्रकार से हमने अंकुरार्पण का देखा है कि पुजारी जी और यजमान दोनों अंकुरार्पण वेदी पर जाकर के जो वह अंकुरार्पण वेदी बना है उसको लाल कपड़े से ढके हुए हैं और उसके ऊपर मिट्टी का 5 पात्र रखा गया हुआ है। उन 5 पात्रों को पहले ही पुण्याहवाचन में शुद्ध कर दिया गया हुआ था। मैंने पहले भी कहा था कि स्थान शुद्धि इत्यादि सभी शुद्धि पुण्याहवाचन से होते हैं। उसके बाद उस प्याले उस मृदु के पात्र में पंचधान्यों को रख करके पत्र पुष्प फल के द्वारा पूजा किया गया है। वैदिक पंडितगण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। इसके साथ जो है यह क्यों किया जाता है, क्योंकि इस अंकुरार्पण करने से वंश वृद्धि, कर्म वृद्धि, कर्म साफल्य वृद्धि के लिए दिशापति इत्यादियों का यहाँ पे बुला करके सभी का पूजा किया जाता है। इस प्रकार से इस उत्सव में तीसरा जो पूजा है वह अंकुरार्पण है। इस प्रकार से पत्र पुष्प फल इत्यादि सभी इस उत्सव मंडप के ऊपर प्रभु को समर्पित करने हेतु रखा गया हुआ है। नाना विधि के भोग लगाने के लिए संपूर्ण इस मंडप इस कल्याण उत्सव मंडप को नए रंग बिरंग के पत्र पुष्पों के द्वारा सुसज्जित किया गया हुआ है। अन्नमय चार्य संकीर्तन भी यहाँ पे आप सुन रहे हैं। नृत्य गाद्य वाद्य सभी के साथ हर्षोल्लास के द्वारा इस उत्सव को मनाया जा रहा है। दूर दूर से भक्तगण आकर के, गृहस्थ आकर के इस उत्सव को देखते हैं, क्योंकि यश वृद्धि, मान सम्मान, पद संपत्ति, आयु आरोग्य सभी को प्रदान करने वाला यह उत्सव होता है। देखिए, यह श्रीदेवी एवं भूदेवी हैं। बाईं ओर श्रीदेवी हैं और दाहिनी ओर भूदेवी हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, अपने परिवार के साथ, देवरियों के साथ
प्रभु इस उत्सव मंडप में पधारते हैं, जिनका लोगों को चिरकाल प्रतीक्षा रहता है, जो कब प्रभु पधारेंगे और इस दिव्य सौभाग्य प्रदान करने वाला, मंगल प्रदान करने वाला मांगलिक जो यह उत्सव है, इस उत्सव को हम देखेंगे। और आप सभी उत्सव देखते समय भगवान नाम गोविंदा गोविंदा नाम संकीर्तन करते रहे, जिससे कि संपूर्ण आकाश जो है, वह वातावरण जो है, वह गोविंद नाम का गुंज होता रहे। इस प्रकार से गोविंद दामो धर्माधवेति, प्रभु का नाम संकीर्तन ही कलयुग में सबसे शुभ फलदायक होता है। इसीलिए कहा भी जाता है कलौ केशव कीर्तनम, भगवान केशव गोविंद का नाम जो है सर्वोत्तम। रक्षाबंधन पूजांच कृषे ओम यमर्पयन्ते मनयोः वीर्योजो हि जनर्विबुधाभिराजन्नो तन्मयि दोषस्य रणाग्नो विपणानि पतन्तु। ओम भुः शेषमावाहयामि, ओम भुवः सशीर्षमावाहयामि, ओम सुवः नागराजमावाहयामि, ओम भूर्भुवस्सुवः अनन्तमावाहयामि। शेषस्यैतमासनं शेषमापाद्यं समर्पयामि, अर्घ्यं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, पुण्यपुष्पैः पूजयामि, धूपदीपार्धम् अक्षतं समर्पयामि, गुडो फलो भर्निवेदं समर्पयामि, पानीयं समर्पयामि, सदक्षिणाकं ताम्बूलं समर्पयामि। शेषाय सुप्रीतो सुप्रसन्न परतो भवतो। ओम स्वस्ति नो मिलितामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदेतिर्नर्मणाः स्वस्ति पूषा असुरदधातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सूर्येतुनाः स्वस्तये वायमप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्ने स्वस्तये देवावन्द्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रो पातुं हवः स्वस्ति मित्रावरुणः स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्धा मनोजरे वसूर्या चन्द्रमसा पुनर्ददाज्ञादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्ति जानन्तार्क्ष्यमरिष्टनेमिन्महद्भूतं वालिसन्देवता असुरघ्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमचामाङ्गिरा सञ्जयन्त स्वस्याद्वेजं मनसा जदार्क्ष्यं प्रजातवानः शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेष्वभायन्नो अस्तु शुभं शुभम्। भगवंताला रक्षाबंधन केले जात आहे। विवाहोदीमध्ये हा एक सोहळा आहे। इस प्रकार से अग्नि स्थापन करने के, ये अंकुरार्पण करने के बाद प्रभु अभी रक्षाबंधन, जिसको कंकन बंधन भी कहा जाता है, रक्षा सूत्र बंधन के लिए रक्षा सूत्र का नारिकेल फल के ऊपर उस रक्षा सूत्र को, 4 रक्षा सूत्र धागा जो है, 4 सूत्र है यहाँ पे, उन चारों सूत्रों को वैदिक मंत्रों के द्वारा, पत्र पुष्प फल इत्यादियों के द्वारा सर्वप्रथम पूजा किया जाता है। जजमान पंडित जी कराते हैं, जजमान पूजा करते हैं। करने के बाद यह रक्षा सूत्र, जिसे इस मंगल सूत्र को 4 मंगल सूत्रदार बंधा जाता है, जिसे प्रतिसर बंधन, कौतुक बंधन भी कहते हैं। पूजा करके भगवान बालाजी के सम्मुख ले जाया गया है। और देखिए उस नारिकेल के फल के ऊपर वहाँ भी प्रभु को पूजा करके यह चारों सूत्र प्रभु के चरण कमल में, चरण पाद में समर्पित किया गया है। और यही वह रक्षा सूत्र हमें दिखा रहे हैं। जगत के रक्षक, पालक, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक विष्णवे नमः। रक्षाबंधनं करोमि।
माता भूदेवी और लक्ष्मी देवी को रक्षाबंधन रक्षासूत्र अर्चक द्वारा बांधे गए हैं। भूदेवी आणि लक्ष्मीदेवी यांना अर्चकांद्वारे रक्षाबंधन केले जात आहे। जातश्रियाणिरेयाय श्रियं वयो चरितृभ्यो ददाना अमृतत्वमायं भवन्ति सत्तामिदद्रो श्रीदेव्ये नमः रक्षाबन्धनं करोमि। विष्णुस्त्वागं रक्षतु चक्रपूर्णपूर्वकं शक्तिर्दक्षिणं मपरङ्गतो देशे नन्दको अतस्ताद्वासुके रन्तरे श्रितरेस्त्राः विष्णो विष्णादेशो प्रसादात् इन्द्रो भयात् यमो वरुणो विक्रमात् कुबेरोर्दक्षया सर्वे रक्षन्तु रक्षाबन्धनमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो निगृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु। श्री श्रीनिवास स्वामिन प्रीत्यर्थं वैवाहिमोत्सकर्मणि आघारकर्म एतोन्विन्द्रमिति ज्ञानं प्रोक्ष एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्तेर्वा वृद्वांशं शुद्धासेर्वान्ममतो इंद्र शुद्धो नागः शुद्ध शुद्धाभिरोतिभिः शुद्धो अर्घ्यं निधार्य शुद्धममिति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनोरिं शुद्धो रत्नान् दास्ये स्तण्डिले भूमिमावहमि मयि देवाति प्राच्यां मयि देवमयि आसीत् देव्या होतारा वलिशंत पूर्णरिष्टास्य मतनुवा सुवीराः मह्यम् इजन्तो मम यन् हव्याहुत मन सोमे अस्तो उद्धन्यमानविद मध्य पर पूर्व यम अनुत्यज्ञ सोमतेशानानि भगवता खन्ते खन पितृमावाह्यमि रेकायं स्कन्दमावाहमि रेका गायत्र्या प्रोक्षा तत्सवितवरेण्यं भर्गो देवस्तदिमिः धियो यो नः प्रचोदयात् जातवित त्रिणं गृहीत्वा गुरुतप्रज्वल्या गुरुतप्रदेको गुरुतिवनरग्ने गुरुते पुष्पस्त्वा श्रितो भन्ति उदं पिबस्ते क्षदेवान् आयुर्ध अग्ने अग्निग्रहण पात्रे उपावरोहेति अग्निनिधाय उपावरोह जातवेद पुनस्त्वं देवेभ्यः हव्यं वहन प्रजारन् अस्मासो देहजस्रो देहनो अग्निसुदराक्षतां निधाय अग्न आयाहि तिन्दन प्रज्वाल्य अग्न आयाहि वितये गृणानो हव्यदाते निहोता सस्त्यवर्षे अदितेन मन्यस्व अन्मतेन पमन्यस्व सरस्वतेन पमन्यस्व देवसवित प्रसवा तत्सवितवरेण्यं भर्गो देवस्तदिमिः धियो यो नः प्रचोदयात् ब्रह्मजे ज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् ॐ भूः ब्रह्मणमावहमि प्रजापतिमावहमि पितामहं गर्भमावहमि ब्रह्मणे नमः इदमात्रं सोमो दीर्घं सोममावहमि यज्ञाङ्गमावहमि इन्दुमावहमि चन्द्रमा सोमाय
इदमासरं ब्रह्मणे नमः आज सर्वोपचारेभ्यश्च सोमाय नमः सर्वोपचारेभ्यश्च ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमन् प्रोक्षिष्यामि प्रतिपात्र्यो ब्रह्मा नमः सोमावाहमि कृष्णो अस्य करेष्ठो अग्ने त्वा स्वाहा वेद्रसे परिषे त्वा स्वाहा वसुभ्यस्त्वा स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पृथिव्यै त्वा पोषाय त्वा सुता देवेभ्यां परिषत्या ऊर्ध्वां पृथिवीं गच्छता उभाभ्यां प्रहारे भवेते पूषाते ग्रन्थिं विशतो आदित्यं व्यञ्जनमसि विष्णोस्तु प्राच्यां विष्णोस्तु पोषे दक्षिणतो विष्णोस्तुपसे विष्णुमावहमि सदा विष्णुमावहमि व्यापी नारायणमावहमि सृतासे घृतासे ध्रुवासे दारुणासे देवी सुन्दस्व ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रणयज्ञं देवता वर्धयत्वनस्तु सप्त ऋषि नागं सुकृतां यत्लोकस्तत्रेमं यज्ञमजन ओम प्रणय वो वप्रेतो सोमदापो देवयज्ञं सकं साधयत्रः इदं ब्राह्मणतीर्थेणाम् ओम प्रजापतिमावाहमि इंद्रमावाहमि ओम अग्निमावाहमि सोममावाहमि उत्तरप्रदेशदैवतीर्थेण अग्निमावाहमि सोममावाहमि अग्निशोममावाहमि प्रजापतिमावाहमि ब्रह्माणमावाहमि इंद्रमावाहमि वसूनमावाहमि मरुतमावाहमि रुद्राणमावाहमि अपस्पर्श्य विष्णुमावाहमि बृहस्पतिमावाहमि मित्रमावाहमि वरुणमावाहमि आदित्याणाम् आवाहमि अश्विनमावाहमि पूषणमावाहमि कक्षमावाहमि सोमावाहमि औपासरिज्ञमावाहमि स्वान् देवानमावाहमि सर्वदेवानाम् आवाहमि आज्यभागे प्रजापतिष्ठिर्वामि ब्रह्मणेष्ठिर्वामि इन्द्राजिष्ठिर्वामि वसुभ्योष्ठिर्वामि मरुद्भ्योष्ठिर्वामि रुद्रेभ्योष्ठिर्वामि अपस्पर्श्य विष्णुजिष्ठिर्वामि बृहस्पतिजिष्ठिर्वामि मित्राजिष्ठिर्वामि आदित्येभ्योष्ठिर्वामि अश्वेभ्याजिष्ठिर्वामि पूष्टजिष्ठिर्वामि कक्षाजिष्ठिर्वामि सोमजिष्ठिर्वामि औपासरिज्ञजिष्ठिर्वामि स्वान् देवेभ्योष्ठिर्वामि आज्यन्तृप्यतिश्रयामि चरन्तृप्यतिश्रयामि अग्निर्ज्योतिषे समितिः स्वाहा अमृतसे वारसे अंतरिताराय स्वाहा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठाय स्वाहा चित्रवसूर्य स्वाहा वागस्तु चित्रम सूर्य स्वाहा देवस्तोपना त्वच्चेत्र पवित्र सूर्य स्वाहा गादि समंत तच्चतुर्वरे देवसदिनि दुयोजनः प्रतिरात कलसं पुरसविद गृहीत्वा मूलाग्निस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आज्यां चरोभिः इमामि अग्निष्टका धेनवस्सन्तो ओम इंद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम यमाय नमः ओम निरुते नमः ओम वरुणाय नमः ओम वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः उतवहाय नमः उदासरे नमः कृष्णवर्तमे नमः देवमुखाय नमः सप्तजिह्वाय नमः वैश्वानराय नमः अदितेन मन्यस्व अन्मतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रस्व षष्टिशतसहस्राणितमक्षयमद्भुतमार्यायन्ते आत्मा जातरस्य वेद्यस्रान् ब्रह्मन् सोमन् विद्वमादास्ते प्रजापते स्वाहा वायुव्यदाज्ञयान्त प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादिशालान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमभ्यागुं स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपस्पर्श्य ओम विष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अश्वेभ्यागं स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासरे यज्ञाय स्वाहा स्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा दर्वाधिकार्य चरुं सावित्रीं कृत्वा व्याहृत पुनरभिकार्य ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्मग्गुस्तः अन्वतेन्मग्गुस्तः सत्यं देवस्य प्रसादे श्री श्रीनिवासस्वामी प्रीत्यर्थं वैभवंसकर्मणे आघारे स्वरमन्त्र अक्षर सर्वदोष प्राचित्तार्थं वैष्णवहोमं होषे अदितेन मन्यस्व अन्वतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवित प्रस्व ओम अतो देवावन्तनायतो विष्णुर्विजक्रमे सप्तधामभिस्वाहा इदं विष्णुर्विजक्रमे त्रेधानिदधेपदं समोढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणिपदाविचक्रमे विष्णुर्गोपालाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पुष्कृतो प्रजानि वस्पशे इन्द्रस्य युज्यस्य खा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराय स्वाहा तद्विप्रासो विमन्यवो जागृवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा अदितेन मम गुस्तः अनुमतेन मम गुस्तः धृतेन मम गुस्तः देव प्रसाभे अग्निपृष्ठापन मुहूर्त सुमुहूर्तो महान्तो अनुगृह्णन्तो अन्नमय पाठ
ఏమని పొగడుదుమే ఇక నీను ఆమని సొబగుల అలమేల్ మంగ ఏమని పొగడుదుమే ఇక నీను ఆమని సొబగుల అలమేల్ మంగ ఏమని పొగడుదుమే महासंकल्प विधि किया जा रहा है। కన్నులని తేటలే కదవే వెలయగ విభునికి వెన్నెలలు తెలి కన్నులని తేటలే కదవే వెలయగ విభునికి వెన్నెలలు పులకల మొలకల పొదులివి కదవే పులకల మొలకల పొదులివి కదవే పలుమరు పువ్వుల పానుపులు పులకల మొలకల పొదులివి కదవే పలుమరు పువ్వుల పానుపులు ఏమని పొగడుదుమే ఇక నేను ఆమని సొబగున అలమేల్ మంగ ఏమని పొగడుదుమే తీయని నీ మోవి తేనెలే కదవే ప్రియపురమనుని విందులివి తీయని నీ మోవి తేనెలే కదవే ప్రియపురమనుని విందులివి ముయ్యక మూసిన మొలకన ఊగదే ముయ్యక మూసిన మొలకన ఊగదే దేయపు ప్రభు నెరిబాగాలు ముయ్యక మూసిన మొలకన ఊగదే దేయపు ప్రభు నెరిబాగాలు ఏమని పొగడుదుమే ఇక నేను ఆమని సొబగున అలమేల్ మంగ ఏమని పొగడుదుమే కైవసమగుని కౌగిలే కదవే శ్రీ వెంకటేశ్వరు శ్రీనగరు కైవసమగుని కౌగిలే కదవే శ్రీ వెంకటేశ్వరు శ్రీనగరు తావు కొన్నమి తమకములే గదే తావు కొన్నమి తమకములే గదే ఆవించిన నీ కళ్యాణములు తావు కొన్నమి తమకములే గదే ఆవించిన నీ కళ్యాణములు ఏమని పొగడుమే ఇక నీను ఆమని సొబగున అలమేల్ మంగ ఏమని పొగడుమే ఇక నీను ఆమని సొబగున అలమేల్ మంగ ఏమని పొగడుమే అమ్మా ओम नमो वेंकटेशाय रक्षासूत्र
आपने देखा कि किस प्रकार से रक्षा सूत्र को पहले माता श्रीदेवी, उसके बाद भूदेवी को के साथ प्रभु का और यजमान चारों रक्षा सूत्र को बांधने के बाद अग्नि प्रतिष्ठापन जो है सो हुआ है। अग्नि प्रतिष्ठापन के बाद मधुपर्क इत्यादि अब सभी यहाँ भक्त पे लोगों भगवान का कल्याणोत्सव का संकल्प बोलना चाहिए। हम बोलेगा ऐसा आप बोलना चाहिए। संकल्प बोलो ना। श्रेयकांताय श्रीयकान्ताय कल्याण कल्याण निधये निधये निधयेर्दिनाम निधयेऽर्थिनां श्री वेंकट श्रीवेङ्कट निवासाय निवासाय श्रीनिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः ते नमः श्रौत श्रौत स्मार्त स्मार्त आधिकं कर्म आदिकं कर्म निखिलं निखिलं येन सूत्रितं येन सूत्रितं तस्मै तस्मै समस्त समस्त वेदार्थ वेदार्थ विधे विधे विखनसे नमः विखनसे नमः यस्य यस्य द्विरदवक्राद्याः वेदवक्त्राद्याः पारिषद्याः पारिषद्याः परशतं परशतं विघ्नं विघ्नं निघ्नन्ति निघ्नन्ति सततं सततं विश्वक्सेनं विश्वक्सेनं तमाश्रये तमाश्रये शुक्लाम्बरधरं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं विष्णुं शशिवर्णं शशिवर्णं चतुर्भुजं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् ध्यायेत् सर्व सर्व विघ्नोपशान्तये विघ्नोपशान्तये अथ अथ भगवतो भगवतो महापुरुषस्य महापुरुषस्य श्री गोविंद 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 श्री गोविन्द 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 श्री महाविष्णोः श्री महाविष्णोः आज्ञय आज्ञया प्रवर्तमानस्य प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः अद्य ब्रह्मणः द्वितीय द्वितीय परार्धे परार्धे श्वेत श्वेत वराह वराह कल्पे कल्पे वैवस्वत वैवस्वत मन्वन्तरे मन्वन्तरे कलियुगे कलियुगे प्रथमपादे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतवर्षे भरतखण्डे भरतखण्डे मेरोः मेरोः दक्षिणे दक्षिणे पार्श्वे पार्श्वे महानद्योः महानद्योः मध्यदेशे मध्यदेशे अहमदानगर पट्टणे अहमदानगर पट्टणे श्रीनिवासस्वामी श्रीनिवासस्वामी दिव्य दिव्य सन्निधौ सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री शोभकृत् नाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां शुभतिथौ हस्ता नक्षत्र युक्त भौमवासर युक्तायां शुभ नक्षत्र शुभयोग शुभकरण शुभ मुहूर्त एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रेयपतेः पुरुषोत्तमस्य एतत् शेषाचल निवासिनः श्रीमत् अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भू नीला समेत श्रीनिवासस्वामी लोकक्षेमार्थ कल्याणोत्सव कर्मांगम सब आदमी मामा बोलना। आपका गोत्र स्मरण करना है, आपका नक्षत्र स्मरण करना है, आपका नाम स्मरण करना है। गोत्रोद्भवस्य नाम ममा बोल करना। आपका पत्नी का नक्षत्र स्मरण करना है, आपका पत्नी का नाम स्मरण करना है। धर्मपत्नी समेतस्य आपका बच्चों का नाम, आपका परिवार का नाम,
स्मरण करना चाहिए। आपका इच्छा मन में भगवान को प्रार्थना करना है। मम मम सह कुटुंबानां सहकुटुम्बानां सबान्धवस्य सबान्धवस्य सभ्रातृकस्य सभ्रातृकस्य सपरिवारस्य सपरिवारस्य क्षेमस्थैर्य क्षेमस्थैर्य धैर्य धैर्य वीर्य वीर्य विजय विजय अभय अभय आयुः आयुः आरोग्य आरोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम् अभिवृद्ध्यर्थम् मम अनेक अनेक जन्मसु जन्मसु इह इह जन्मनि च जन्मनि च एतक्षण एतक्षण पर्यन्तं पर्यन्तं बाल्य बाल्य यौवन यौवन कौमार कौमार वार्तिकेषु वार्तिकेषु समस्त दोष दोष निवृत्त्यर्थं निवृत्त्यर्थम् आमोद आमोद प्रमोद प्रमोद सम्मोद सम्मोद वैकुण्ठाख्य वैकुण्ठाख्य लोकेषु लोकेषु सालोक्य सालोक्य सारूप्य सारूप्य सामीप्य सामीप्य सायुज्य सायुज्य इति चतुर्विध चतुर्विध मोक्ष मोक्ष फलसिद्धं फलसिद्धं त्रिगुणीकृत त्रिगुणीकृत अग्निष्टोमादि अग्निष्टोमादि अतिरात्र अतिरात्र आप्तोर्याम आप्तोर्याम शांतपन शांतपन वाजपेय वाजपेय पौंडरीक पौंडरीक अश्वमेधादि अश्वमेधादि शतक्रतु शतक्रतु पुण्य फल फल अवाप्यर्थम अवाप्यर्थम् आमोद आमोद सम्मोद सम्मोद वैकुंठाख्य वैकुंठाख्य लोकेषु लोकेषु सालोक्य सालोक्य सारूप्य सारूप्य सामीप्य सामीप्य इति चतुर्विध चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थम मोक्ष फलसिद्ध्यर्थम् मम इष्ट इष्ट काम्यार्थ काम्यार्थ फलसिद्ध्यर्थम फलसिद्ध्यर्थम् सत्संतान सत्सन्तान सौभाग्य सौभाग्य सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम् श्रीनिवास स्वामी श्रीनिवास स्वामी परिपूर्ण कृपा कटाक्ष वीक्षण फलसिद्ध्यर्थम् समस्त लोकक्षेमार्थं श्रीवैखानस भगवत्शास्त्र मार्गेण कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु श्रीनिवासार्पणमस्तु। उन्होंने हम श्रीवारी भगवान के चरणों में अपना शुभ संकल्प अर्पण किया है। अभी इसके बाद वस्त्र समर्पण का विधी होने वाला है। यानंतर भगवान श्री व्यंकटेश्वर आणि भूदेवी माता यांना वस्त्र समर्पणाचा विधी केला जाईल। वस्त्र विधी चालू आहे। जगड पूजन भूल जागर जगड पूजन भूल जागर सगिनल मंच पूजा जरा पूजन भूल जागर सगिनल मंच पूजा जरा जगड पूजन भूल जागर अभी आप वस्त्र ओम नमो वेंकटेशाय, अभी आप वस्त्र का
देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु को श्री देवी भूदेवी को वस्त्र समर्पण किया जाएगा। इससे पूर्व महासंकल्प देखा किस प्रकार से नाम, गोत्र, स्थान, युग इत्यादि प्रभु का गोत्र प्रवर, माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के गोत्र प्रवर जो जजमान है सभी का यहाँ पर पुत्र इत्यादि का उच्चारण होते हुए अब वस्त्र प्रवर सगिडल मल्च भुजाजरा जगट भुजन उलझा పై పై గడు సింగార బిడి గంగ ఉడి చేరువ పదిపై చిల్తగ పడగులు సారెగు చల్లేరు జాజర చేరువ పదిపై చిల్తగ పడగులు సారెగు చల్లేరు జాజర। महासंकल्प के बाद यह वस्त्र समर्पण का विधि अभी आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से वस्त्र समर्पण जो है, प्रथम में अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत रक्षक के चरण पाद में यह वस्त्र समर्पित किया गया हुआ है। सभी भक्तजनों इन्हें स्पर्श करके प्रभु को समर्पित कर रहे हैं। इस भावना से श्रद्धा भक्ति तन्मय के साथ उल्लास के साथ प्रभु के इस दिव्य उत्सव का आनंद ले रहे हैं। भक्ति रस में पूरा उत्सव मंडप भक्तिमय रस में रमा हुआ। इस प्रकार से देखिए, यही वह वस्त्र है, रेशमी वस्त्र, लाल रंग का बना हुआ, इतने सुंदर सुशोभित यह वस्त्र प्रभु के चरण पादुका के ऊपर रखा गया हुआ, इन्हें समर्पित अर्पित किया गया हुआ है। इसके उपरांत अब प्रथम माता श्री देवी को अर्पित किया जाएगा, उसके बाद भूदेवी को अर्पित किया जाएगा। ये वस्त्र है जो प्रथम में देखिए प्रभु के माला के ऊपर यह माला स्वरूप में किस प्रकार से शेषाचल निवास भगवान बालाजी को सर्वप्रथम विश्वं प्रियमासास्ते यदनेन हविषासास्ते तदस्याप्यदृध्यात् तदस्ते देवाराधन्ता तस्ताजायामयनयत्वस्तास्ति त्वां पदिं तस्तादहस्रमायो गुरुषदीर्घमायो कृणोतु मां सुमङ्गलीरियं वधूरिमागुमुदमेतपश्यत सौभाग्यमस्येदत्तायाथास्तं विपरेतन इमान्तमिन्द्रमेढ्यसु पुत्रागुमुषभगान् प्रशास्यां पुत्रानाघे पदिमेकादशकृति मंगुलस्फुरमानपादयुगलं पीताम्बरेणोज्ज्वलं काञ्चीदामनिबद्धखड्गसहितं कालाम्बुजश्यामलं लक्ष्म्यालङ्कृतवक्षसम्भुजलतच्चक्राम्बुजं सुन्दरं पूर्णेन्दु प्रियमानवक्त्रमणिशं श्रीवेङ्कटेशं भजे। भृगुमरे चित्रकश्यप महर्षि मध्ये स्थित्वा सनेकुशमये समुदीरयन्तं श्रीशास्त्रसारमखिलं विखनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नम्। अत भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौकस्य मध्ये परिभ्रमणमानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यापहत्तेजो वायु आकाश अहङ्कार महत् विक्ताख्या सप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डमण्डले आधारशक्तिश्रीवराह कूर्म अनन्ताष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्यषल्लोकानाम् अतो भागे महानालायमानस्य पनिराजस्य शेषस्य
सहस्रफणामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुद अञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाक्यष्टदिग्दन्त शुण्डादण्डोदम्बिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवती अलकावती यशोवती अष्टदेवपुरी विराजिते इंद्र अग्नियमनिरिति वर्ण वायु कुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलयते लवन इक्षुसुरा सर्पे दतिक्षीरा शुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बूप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलि पुष्कराख्य सप्तद्वीपिते महेन्द्रमलय सख्य सुक्ति मद्रुक्षपत्ति विंध्य पार्यात्राख्य सप्तकुल पर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हारीलावृत भद्र अश्वकेतकमाला हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इंद्र कसेरुताम्र गभस्ति पुण्णागन्धर्व सौम्यवर्ण भरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुह आकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्ष योजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्म भूमौ अवन्ते कुरुक्षेत्रादि समभूमध्य रेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोः दक्षिणदिग्भागे अस्मिन् नगरे समस्त भागवत आचार्याणां सन्निधौ सकल जगत्स्रष्टुः परार्धद्वय जीविनो ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे प्रथम वर्षे प्रथम पक्षे प्रथमे हनि द्वितीय यामे त्रयोदश घटिका द्विचतुर्विंशति विघटिकासु गतासु तृतीय मुहूर्ते प्रथम प्राणायाम काले पुरुहूत नामधेयेन्द्र समये पार्थ्यपूर्वान् श्वेतवराह ब्रह्म सावित्राख्य सप्तकल्पानां मध्ये पंचमे श्वेतवराह कल्पे जन्मसिंह पर्यन्तं बाल्य यवन कौमार वार्धकेश्वरस्य प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दक्षयार्धं दश पूर्वेषां दश अपरेषां मध्वंस्याणां मातृवंस्याणां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहित आधामतपसङ्गात कालसूत्र विदेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यो उत्तीर्य तिले सूर्यमंडल पर्यन्तं कुतरासेर वर्ष सहस्रावसाने एकैके तिल अपकर्षणक्रमेण सर्वराशि अपकर्ष संहिता काले महाविष्णुलोके निवासित्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्ठोम अतिरात्र अप्त्योर्यम शान्तपपाचपेय पौण्डरिक अश्वमेधादि शतकृत पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सारोग्य सारूप्य सामीप्य सायुज्यमते चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं परत विभव व्यूहंतर्यामि अर्चा स्वरूप रूप गुण विभवैश्वर्यादि रूपक श्री विखनो मणीन्द्र मतानुसारिभिर् भृग्वादिभिर् मन्वादिभिर् वसिष्ठादिभिर् दिव्य महर्षिवरिक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादित कन्यादान कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं कारयिष्ये। श्रीमदादि नारायणस्य अनेक कोटि ब्रह्मांड नायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीरस्य दिव्य मंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य शार्क कौमोदके नंदक दिव्य पंचायुधर विराजितस्य पद्मांकित कोटि सूर्य प्रकाशितस्य श्रीमदो वैकुंठ नायकस्य श्रीमद्वैखानस आगमोक्त प्रकारेण आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्तमानस्य परत विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चवद रूपस्य भगवतः परवासुदेवस्य महाविष्णोः परब्रह्मणो न प्रेम आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति सुखीयमानस्य तृणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणो विधिवशात् उत्पत्ति स्थितलयकार प्रवर्तमानस्य महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मनगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चवतरूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्य महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषिताय कौस्तुभालंकृताय दिव्यमाल्याशोभिताय दिव्यपीतामृतराय विजावताराय स्वर्ण गरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मिक नित्य यौवन स्वाभावलावण्य तेजो रत्नाकराय अखिल शाकाध्यायिनौ अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासो जाताय
श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्साम अधर्व सकल वेदाध्यायिनी भार्गवचवण आप्नुवाण और्ववैदल पंचाऋषेय प्रपरान्विता भार्गवस गोत्रोद्भवे सर्वालंकारवते प्रातुलां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीं आनंद गुणात्मिकां मूल प्रकृति रूपां उत्तर पल्गुनी नक्षत्रे कन्या रासो जातां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे वृणीध्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामदर्शकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारानैद्रवत्रयार्षे प्रपर वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारानैद्रवत्रयार्षे प्रपरान्विता काश्यपस गोत्रोद्भवीं सर्व अलंकारवतीं प्रातुलां सुरांगना संसेवित पादारविन्दां महाविष्णोः अत्यंत मनोहरीं अत्यंत सौंदर्यवतीं बहुश्यामलांगीं विष्णोः पुराणमहिषीं प्रकृति अंश संभूतां रेवते नक्षत्रे मीनरासो जातां कश्यप प्रजापति संकल्पतनयां काश्यपीं भूदेवी नाम्नीं इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यादानसंपन्नां कनकाभरणैरुतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकधिकेशां कन्यां साध्वीं श्रीलाय सुमेधसे पर्यतोऽहं प्रयच्छामि धर्म काम अर्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्य सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो महान्तो न गृह्णन्तुं सुमुहूर्तोऽस्तु. कन्यादानाचा संकल्प केलेला आहे. अन्नमाचार्याचे वंशज त्यांनी कन्यादानाचा ఈడగు పెండ్లి ఇద్దరు చేసేము చెడలాల ఇది చెప్పరుగా ఈడగు పెండ్లి ఇద్దరు చేసేము చెడలాల ఇది చెప్పరుగా చెడలాల ఇది చెప్పరుగా. गोविंदा 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 कन्यादानम महादानम. हम जानते हैं कि दानों में सर्वश्रेष्ठ दान जो है, पवित्र दान जो है, वह कन्यादान है. इसीलिए यहाँ भी इस उत्सव में, कल्याण उत्सव में आपने अभी देखा कि कन्यादाता किस प्रकार से वर को अपनी पुत्री जो है कहते सुलंकृत कन्याम, सुलंकृत सुसज्जित सौभाग्यदायिनी पुत्री को मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ. इसलिए उसे कहा जाता है उदवाह, जो वहन करे, जो भरण पोषण करे. इसलिए कन्यादाता वर को गोत्र प्रवर तीनों पुस्त पिता पितामह प्रपितामह वर पक्ष में भी और कन्या पक्ष में भी यहाँ पे अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान का भी गोत्र मूल प्रवर पिता पितामह प्रपितामह अर्चावतार के रूप में जो है, उसी प्रकार से माता श्रीदेवी भूदेवी के भी गोत्र प्रवर इत्यादियों को उच्चारण करते हुए पंडित जी महाराज मंत्र का उच्चारण किए और कन्यादान करता जो है वह यजमान को स्वरूप में यहाँ पे मंत्र का उच्चारण किए. इस प्रकार से करके उसके बाद अब मंगल सूत्र का पूजा देख रहे हैं आप कि किस प्रकार से मंगल सूत्र का वैखानस आगम के अनुसार यहाँ पे जितने भी आप यह पूजा कैंकर्य देख रहे हैं, यह सभी वैखानस आगम के अनुसार किया जाता है. उसी प्रकार देखिए मंगल सूत्र का पूजा करने के उपरांत प्रभु के सानिध्य में चरण के पास स्नपन इत्यादि करके पत्र पुष्प फल इत्यादि समर्पित करके अब सभी भक्तजनों को इस मंगल सूत्र का दर्शन कराया जाता है. हे भक्तजन, भगवान का इस स्वरूप का दर्शन करते करते नाम संकीर्तन करते हुए इस दिव्य उत्सव का आप भागग्राही हैं, भाग ग्रहण कर रहे हैं. आनंद नीलय में हो करके सभी दुख दर्द को भूल करके इस उत्सव का आनंद ले. और देखिए यही वह मंगल सूत्र है जो अब माता श्रीदेवी एवं भूदेवी के गले में अर्पित किया जाएगा. हम जानते हैं कि मंगल सूत्र का भारतीय संस्कृति में बहुत ही बड़ा महत्व होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने हेतु.
श्रियम आधरयति तिश्री। हम तभी किसी पूजा इत्यादि के धर्म कृत्य करने के लिए तभी हम शुद्ध होते हैं, अधिकारी होते हैं धर्म कृत्य कार्य के लिए, जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। गृही गृहम गृहानि गृहम उच्यते कहते, गृहिणी गृहम उच्यते। घर जो है वह गृहिणी से ही होता है, और वह गृहिणी कब होगी? जब उनके गले में यह सूत्र जो मंगल सूत्र है वह धारण किया है। देखिए यही नारियल के पेड़ के ऊपर यह वही 2 मंगल सूत्र है जिसका पुनः यहाँ पे पूजा किया जा रहा है। इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में वेद आदि धर्म ग्रंथों में मंगल सूत्र का बहुत पवित्र माना गया हुआ है। जब तक माताएं बहनें इस मंगल सूत्र को धारण किए रहती है, हम जानते हैं, हमें याद होगा माता सावित्री की कथा, उन्होंने यमराज तक से अपने पति का प्राण वापस ले आती। इसलिए इस मंगल सूत्र में इतना वह शक्ति है, वह शक्ति की आधारता स्वयं यदि पत्नी चाहे तो अपने पति की हर समय रक्षा कर सकती है। इस प्रकार से इस मंगल सूत्र में वो पावर रहता है, वो शक्ति है। इसीलिए तो कहा गया है कि शक्ति के रूप में पत्नी जो है वह अर्धांगिनी है हमारे। कोई भी पुरुष तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक वो गृहस्थ न हो, उसके साथ स्त्री न हो, उसके साथ लक्ष्मी न हो। अर्धो वे आत्मनः यह पत्नी कहते हैं, अर्धो एष आत्मनः यह पत्नी। कोई भी पुरुष तब तक आधा है जब तक वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं किया हुआ है, जब तक वह पत्नी को धारण नहीं किया है, स्त्री को नहीं धारण किया है, तब तक वह पुरुष अर्ध ही होता है। पूर्णता को तब प्राप्त होता है, पूर्णत्व तब पूर्ण होता है जब वह स्त्री का धारण करे। स्त्री का अर्थ है लक्ष्मी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माता श्री देवी भी हैं और भूदेवी भी हैं। श्री का अर्थ ही है लक्ष्मी, साक्षात जगदम्बिका श्री लक्ष्मी भी यहाँ उपस्थित है, और माता वसुंधरा। भू का मतलब ही है भूमि देवी, भूदेवी भी साक्षात। हम जानते हैं भूदेवी सहन शक्ति में कितनी बड़ी हैं, कितनी विशाल हैं। हम जितने भी कार्य कर्म करते हैं वह सभी के प्रत्यक्ष जो हैं सूर्य और भूमि होते हैं। इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के साथ हम हर अपने जीवन की लीलाएं इस मर्त्यलोक में व्याप्त करते हैं। अब इस मंगल सूत्र के ऊपर देखिए किस प्रकार से चंदन और सिंदूर जो है, हम जानते हैं सिंदूर का भी हमारे मंगल सूत्र और सिंदूर यही वैवाहिक जीवन का अमूल अमोघ मंत्र है। इसी के आधार पे संपूर्ण जीवन, वैवाहिक जीवन आजीवन बना पड़ा रहता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में वेद आदि धर्म ग्रंथों में यदि कोई भी उत्तम है संस्कार, तो उन संस्कारों में विवाह संस्कार ही सर्वश्रेष्ठ संस्कार माना जाता है। और हमारे मानव जीवन में, मानव काल में 4 आश्रम हमें प्राप्त होता है, जिसमें सभी आश्रमों का मुख्य आधार यस्यां हिरण्यं विन्दे जङ्गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपक्वये श्रीर्मा देवीर्जुषदां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं धृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपक्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च भाग्या लक्ष्मीः उपैदुमां देवदखः कीर्तिश्च मनिना सह राजर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुद्धिवासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णल मे गृहात् गन्धद्वारान्तुरादर्शान् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपक्वये श्रियम्
मनसः काममागोदिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मजश्रीश्वरतां यशः कर्तमेन प्रजा भूता महि सम्भव कर्तमा श्रियं वासय मे कुले आपस्वदन्तु स्निग्धानिचिक्लीदवस मे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां यष्कर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबोधं गावो दास्योऽस्मान् विन्देयं पुरुषानहं महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। मंगळसूत्र अर्पण विधी केला जात आहे। भगवान श्री व्यंकटेश्वरावर मंगळसूत्र अर्पण केला जात आहे। गोविंदा मांगल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षकहेतुना कण्ठे भद्रामि सुभगे सातीव शरदां शतं श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि। रक्षक हेतुना हे भगे सातीव शरदां श्रीदेव्यै नमः मांगल्यधारणं करोमि मांगल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तो भान्तो निर्भन्तो सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु तथास्तु। मंगळसूत्र अर्पण विधी केला आहे। చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాచారి శోభానే 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 శ్రీ మహాలక్ష్మి అట సింగరాలకే మరుదు కాముని తల్లి అట
సతులాల శోభాన పాడరమ్మ గూడున్నది పది చూడి కొడుతనాచారి శోభానే 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 కలశాది కూతురట గంభీరాలకే మరుదు కలబలోకమతయట దయమరియే మరుదు కలశాది కూతురట గంభీరాలకే మరుదు కలబలోకమతయట దయమరియే మరుదు జలజ నివాసినియట చల్లదనమే మరుదు జలజ నివాసినియట కొలది వీర ఈ చూడి కొడుదనాచారి జలజ నివాసినియట చలదనమే మరుదు కొలది వీర ఈ చూడుదనాచారి చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ గూడున్నది పది చూడి కొడుదనాచారి శోభానే 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 అమరవందితయట అట్టే మహిమయే మరుదు అమృతము చుట్టమట ఆనందాలకే మరుదు అమరవందితయట అట్టే మహిమయే మరుదు అమృతము చుట్టమట ఆనందాలకే మరుదు తమితో శ్రీ వెంకటేశు తానే వచ్చి పెళ్ళాడే తమితో శ్రీ వెంకటేశు తానే వచ్చి పెళ్ళాడే కొమెర వయసు ఈ చూడి కుడుతనాచారి తమితో శ్రీ వెంకటేశు తానే వచ్చి పెళ్ళాడే కొమెర వయసు ఈ చూడి కుడుతనాచారి చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది పది చూడి కుడుతనాచారి శోభానే 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 जो होम केला आहे त्याची पूर्णाहुती चालू आहे పిడికిట తలంబ్రాల పెండి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండి కూతురు పేరుగల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరుగల జవరాలే పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాడ నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరంటాడ నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరు బుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెండ్లి కూతురు ఇవు పేరు బుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము బెట్టే పెండ్లి కూతురు నెరబి
మగని కంటే పెళ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము బేటే పెళ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు బిరిదూరిన పెళ్లి కూతురు బిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెళ్లి కూతురు బిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొండ బెడ మరళి నవ్విని పెళ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెళ్లి కూతురు నేనే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెళ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెళ్లి కూతురు నేనే పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెళ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడివెట్టిన నిదానమైన పెళ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడివెట్టిన నిదానమైన పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరళి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరళి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరళి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరళి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు శ్రీశైలేశుదయాపాత్రం దీపక్త్యాదిగుణార్ణమేంద్ర ప్రవణం వందే ரம்மிஜாமாதரம் முனி மல்லினால் தாமரமேல் வேயர் பயந்த விளக்கு பாரணமாயிரம் சுடவாளம் செய்து நாராயண நம்பி நடக்கின் நான் என்னதேர் புராண பொற்கோடம் வைத்து பூரமங்கும் தோராணம் நாட்டகண கண்டேன் தொழினான் தான் கண்ட கணவீனை பெயர் புகழ் வில்லி புத்தூர் கோன் கோதை சொல் தூய தமிழ் மாலை இறைந்தும் வல்லவர் வாயோனான் மக்களை பெற்று மகிழ்வாரே.
परिवाराच्या वतीने आणि भूदेवीच्या वतीने माल्यार्पण एकमेकांना दिलं जात आहे. పిడికిట తలంబ్రాల పెండి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండి కూతురు, కొంత మెడమరలి నవ్వేనే పెండి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండి కూతురు, కొంత మెడమరలి నవ్వేనే పెండి కూతురు, కొంత మెడమరలి నవ్వేనే పెండి కూతురు. జవరాలే పెండి కూతురు, పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండి కూతురు, పేరు గల
పచ్చబరాలి పెండ్లి కూతురు పెద్ద పేరుల ముత్యాల మెడ పెండ్లి కూతురు పేరంటాడ నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరంటాళ్ళ నడిమి పెండ్లి కూతురు సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంట సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాడ నడిమి పెండ్లి కూతురు పేరు గుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరళి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము బేటే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము బేటే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పది పెరరేచి నిలివో పెండ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పది పెరరేచి నిలివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత బెడమరళి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు మేడ పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు మేడ పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెండ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను బడిపెట్టిన నిదానమైన పెళ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను బడిపెట్టిన నిదానమైన పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత బెడమరళి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత బెడమరళి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు కొంత బెడమరళి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు కొంత బెడమరళి నవ్వినే పెళ్లి కూతురు స్వస్తి నో స్వస్తి దేవ్యదేర్వనాః స్వస్తి భూషా అసూరో దధాతన స్వస్తి ద్యావా పృథివీ సూచేతునా స్వస్తయే వాజముపప్రవామహే సోమం స్వస్తి భువానస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తయాదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసోరగ్ని స్వస్తయే దేవావంతృభవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రః కుంభాసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి మధ్యరేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నో ఆదితే గృహి స్వస్తి వంతా మనోజరేమ సూర్యాయ తమసావివ పునర్దదాజ్ఞాజానతో సంగామేమహే స్వస్తిజానతారక్షమరిష్ఠినే మహద్భూతం వాజసంతే అసురంగిరాసగం సమత్సో బృహద్యుషో నామ నివారోహేమ అభోగుణామాంగిరణ సంజయం స్వస్యార్థేయం మనసాజిదాక్ష్యం ప్రయాతమానశరణం ప్రపద్యే స్వస్తి సంవాదే శుభాయన్నోస్తు శుభం శుభం ఏడుకొండలవాడ గోవింద గోవింద శ్రీ శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద
శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండలికాక్ష గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద పశుపాలక శ్రీ గోవింద పాప విమోచన గోవింద దుష్ట సంహార గోవింద దురిత నివారణ గోవింద శిష్ట పరిపాలక గోవింద కష్ట నివారణ గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద వజ్రమకుటధర గోవింద వరాహమూర్తి గోవింద గోపీజనలోల గోవింద గోవర్ధనోధర గోవింద దశరథ నందన గోవింద దశముఖవర్ధన గోవింద పక్షివాహన గోవింద పాండవ ప్రియ గోవింద ఘోషకూర్మ గోవింద మధుసూదన హరి గోవింద గోవింద వామన భృగురామ గోవింద బలరామానుజ గోవింద బౌద్ధ కల్గిధర గోవింద వేణుగాన ప్రియ గోవింద వెంకటరమణ గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద సీతానాయక గోవింద సిద్ధ పరిపాలక గోవింద దరిద్ర జన పోషక గోవింద ధర్మ సంస్థాపక గోవింద అనాథ రక్షక గోవింద ఆపద్బాంధవ గోవింద శరణాగత వత్సల గోవింద కరుణాసాగర గోవింద కమల దళాక్ష గోవింద కామిత వరద గోవింద పాప వినాశక గోవింద పాయి మురారే గోవింద శ్రీ ముద్రాంకిత గోవింద శ్రీవత్సాంకిత గోవింద ధరణి నాయక గోవింద దినకర తేజ గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద పద్మావతి ప్రియ గోవింద ప్రసన్నమూర్తి గోవింద అభయహస్త గోవింద అక్షయ వరద గోవింద శంఖ చక్రధర గోవింద షాఢ్యగదాధర గోవింద గిరిదాధిరథ గోవింద విరోధి మర్దన గోవింద సాలగ్రామధర గోవింద సహస్రనామ గోవింద లక్ష్మీ వల్లభ గోవింద లక్ష్మణాగ్రజ గోవింద కస్తూరి తిలక గోవింద కాంచనామధర గోవింద గరుడ వాహన గోవింద గజరాజ రక్షక గోవింద వానర సేవిత గోవింద వారధి వందన గోవింద సప్తగిరీశ గోవింద ఏక స్వరూప గోవింద శ్రీరామకృష్ణ గోవింద రఘుకుల నందన గోవింద ప్రత్యక్ష దేవ గోవింద పరమ దయాకర గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద బ్రహ్మాండ రూప గోవింద భక్త రక్షక గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద నీరజనాభ గోవింద అచ్యుతామ ప్రియ గోవింద హరిసర్వోత్తమ గోవింద జనార్దన మూర్తి గోవింద జగద్ రూప గోవింద అభిషేక ప్రియ గోవింద ఆపన్ నివారణ గోవింద రక్త కిరీట గోవింద రామానుజనుత గోవింద స్వయం ప్రకాశ గోవింద ఆశ్రిత భక్ష గోవింద నిత్య శుభ ప్రజ గోవింద విజయ లోకేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద
ఆనంద రూప గోవింద అద్యంత రహిత గోవింద ఇహ పరదాయక గోవింద యువరాజ రక్షక గోవింద పరమ దయాళు గోవింద పద్మనాభ హరి గోవింద తిరుమల వాస గోవింద తులసివన గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శేషాద్రి నిలయ గోవింద శేషశాయినే గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద పట్టికాసులవాడ వనజనాభ గోవింద గోవింద అడుగడుగుల దండాలవాడ అనాథ రక్షక గోవింద 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 ఏడుకొండలవాడ గోవింద అంతవచ్చిన గోవింద Oh